बिहेवियर्स। आज हम बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे। बिहेवियर्स ऐसे एक्शंस हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसे मेजर भी करते हैं। जैसे कि जो सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो जो सोसाइटी के कायदो कवानीन के अकॉर्डिंग जो हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे, उन्हें मेजर भी करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? हम बिहेवियर्स कहते हैं। बिहेवियर्स हमारे पास बहुत सी तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं, जिनमें से हैप्पीनेस है, सैडनेस है, केयरिंग है, लविंग है और अनोइंगनेस है। अब इसके बाद इस तरह के बहुत से बिहेवियर हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में परफॉर्म कर रहे हैं। पूरे इस कुरार्स पे जितने भी जानदार हैं, जो कि खासकर दिमाग रखते हैं, वो सारे इस तरह की बिहेवियर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हम एज अ ह्यूमन और एक पर्सन्स के बिहेवियर्स देखें ना, तो पर्सन्स के बिहेवियर्स हमारे पास उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है नॉर्मेलिटी की या नॉर्मल बिहेवियर है, और दूसरी है अबनॉर्मेलिटी या अबनॉर्मल बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मलिटी या नॉर्मल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल बिहेवियर में जो है, नॉर्मल बेसिकली नॉर्मल से हम लेते हैं। नॉर्मल जो है लतीनी ज़ुबान का जो एक लफ्ज़ है नॉर्मा, उससे ये निकला है, जिसका मतलब है रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स। ये सारे नॉर्मा से निकला है। नॉर्म्स जैसे कि कायदो कवानीन जिसे हम कहेंगे। तो अगर इसका प्रॉपरली इसका मतलब देखा जाए नॉर्मल का, तो होगा जी किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, पैटर्न्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने को कहेंगे हम। नॉर्मल बिहेवियर्स कहेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल बिहेवियर्स ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हों। इट मीन्स के माशरती मेयारों के मुताबिक हों, या माशरती मेयारों के मुताबिक जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं, अब उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। तो नॉर्मल बिहेवियर में एक इंसान जो है वो तरह तरह की सिचुएशंस को फेस करता है और उस सिचुएशंस पर डटा रहता है। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि इन बिहेवियर्स को हम फ्री ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। कोई मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं इसमें फॉल करेगा। नॉर्मली हम जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर की हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जो है हकीकत का इदराक, हकीकत, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, कि हम हकीकत में रह के जो है ना उसको अच्छे से परसीव करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हकीकत में रहते हैं हम लोग, हकीकत को अच्छे से परसीव करते हैं, उसका इदराक होता है हमें। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड होता है अपने बारे में क्या और दूसरों के बारे में, सबके बारे में हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। अपनी कमज़ोरियां हैं उन्हें कबूल करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को लेके चलते हैं। उसके अलावा अपनी जो ताकत है उसको हम खुश दिली से कबूल करते हैं कमज़ोरियों के साथ साथ। नॉर्मल इंसान में कुछ ऐसी सलाहियत होती हैं कि वो हर किस्म की सिचुएशंस, हर किस्म की परेशानी और स्ट्रेस के जितना भी हो, उन्हें इजीली जो है ना उनका मुकाबला कर। फिर एक नॉर्मल इंसान अपने काम को एक मुनासिब तरीके से करेगा, मुनासिब वक्त पे करेगा, हर चीज़ को जो है मुनासिब, हर चीज़ अपनी एक मुनासिबत से लेकर चलेगा एक नॉर्मल इंसान। दूसरा, वो अपनी जो जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी उसको एक खुश दिली से और रज़ामंदी से वो उसका मुकाबला करेगा, अपनी लाइफ को एक सीधे ट्रैक पे लेके चलेगा एक नॉर्मल इंसान। फिर उसके बाद उसमें हर सिचुएशन को फेस करने की, हर सिचुएशन का मुकाबला करने की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें, अब नॉर्मेलिटी देखते हैं, तो अब नॉर्मेलिटी को हम डिस्कस करते हैं। अब नॉर्मेलिटी में जो है, अब नॉर्मेलिटी जो वर्ड है, अब नॉर्मल वर्ड है, वो भी उसमें नॉर्मल तो वैसे ही आ गया, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, नॉर्मल वही नॉर्मा से निकला। तो अब एब नॉर्मल, एब का मीनिंग हो, एब एक प्रीफिक्सिस है जिसमें जैसे वर्ड्स होते हैं, साथ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, प्रीफिक्सिस कहते हैं जिन्हें। तो एब का मीनिंग जो होगा अवे फ्रॉम, दूर रहना, किसी भी चीज़ से दूर रहना। तो इसका लफ्ज़ी मतलब, एब नॉर्मल अगर लफ्ज़ी मतलब हम देखेंगे तो वो होगा जी अवे फ्रॉम अब नॉर्मल,
کہ نارملٹی سے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں ان سے ہٹ کے رہنا، دور رہنا. تو یہ اگر اسے کہیں گے، اسے نیگیٹو کانسیپٹ بھی کہیں گے. اب نارمل کو نیگیٹو کانسیپٹ ہے کس کا جی؟ رولز اینڈ ریگولیشن، قائد و قوانین کا، اسٹینڈرڈس کا. اب نارمل بیہیویئر ہے معاشرتی معیاروں کے مطابق بالکل بھی زندگی نہیں گزار سکتے. اب نارمل انسان خاص کر جو ہے معاشرتی لحاظ سے سوشلی ان ایکسیپٹیبل ہیں، اور اسے سوشلی ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر بھی کہیں گے. اور ان کا جو اب نارملٹی کا جو کرائٹیریا ہے وہ سارا مینٹل النس میں آئے گا. جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ہم پڑھیں گے نیکسٹ انشاءاللہ. مینٹل النس کا کرائٹیریا ہوگا ایک اب نارملٹی. تو اب نارملٹی کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل تو چینج ان پرسیپشن پرسنس تھنکنگ. اس میں کیا ہوگا کہ انسان کی جو سوچنے کا عمل ہے، کسی چیز کا ادراک کرنا، کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے، میموری ہے، ججمنٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ آہستہ آہستہ سے کیا ہے جی ختم ہوئی جاتی ہے. ان کی کام کرنے کی، سوچنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے لو ہوئی جاتی ہے. پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر خوشی نہیں ملتی، کسی بھی کام میں خوشی نہیں ملتی. ہمیشہ سیڈ ہی رہیں گے، انہیپینس ہی رہے گی. اس کے بعد کوئی بھی جو بیماری، پریشانی یا سٹریس کا، کسی بھی چیز کا یہ مقابلہ کرنے سے قاصر ہوں گے، مقابلہ نہیں کر پائیں گے اب نارمل جو انسان ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اور پھر دوسروں کو کیا ہے جی رسپیکٹ نہیں دے پائیں گے. نہ تو دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی رسپیکٹ نہیں دے پاتے، اپنا آپ بالکل ہی گنوا دیتے ہیں کہ کہیں کے نہیں رہتے. نہ کام کرنے کی صلاحیت، نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اس کے بعد جب بھی کوئی کام اگر یہ کر لیں تو اس میں ان کو کوئی کسی قسم کی تسکین نہیں ملتی، وہ آہستہ آہستہ سے کم ہو جاتی ہے. پھر سیلف کانفیڈنس، کہ اپنے آپ کو یہ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی ہائیجینس جتنی بھی ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں یہ اب نارمل پرسنز جو ہیں. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ ریالٹی سے ان کا کانٹیکٹ جو ہے بالکل ختم، کٹ آف ہو کے رہ جاتے ہیں. ہم نارمل جو پرسنس ہیں ریالٹی سے بالکل کٹ آف ہو کے رہ جاتے ہیں. سم ٹائمز ایسا تھا، کچھ ڈس آرڈرز میں ایسا ہوتا ہے کہ ریالٹی سے بالکل ہی کٹ آف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جس میں ریالٹی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کر پاتے جیسے ایک نارمل انسان اپنا ریالٹی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکے گا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز پچھلی ویڈیوز بھی اور اس ویڈیوز کو بھی لائک کریں، شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.